ओम शांति। 7 मई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान एवं जोग द्वारा निश्चय होइथाए, साक्षात्कार नुहे। साक्षात्कार हेबा ड्रामारे निर्धार्य अछि, बाकी एहा द्वारा काहार कल्याण हुए नाही। आजर प्रश्न, बाबा क्यों शक्ति देखांती नाही किंतु बाबांक पाखरे सेही जादू विद्या निश्चित रहिछि? बाबा क्यों शक्ति देखांती नाही किंतु बाबांक पाखरे सेही जादू विद्या निश्चित रहिछि? उत्तर, मनुष्य माने भावुछंती भगवान तो शक्तिशाली अटंती, से मृत व्यक्ति को मध्य बंचाई पारिबे, किंतु बाबा कहउछंती मु एभली शक्ति देखाउ नाही, बाकी जदि केई नवदा भक्ति करे तेबे ताकू साक्षात्कार कराई देई थाए। एहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य अछि। साक्षात्कार कराइबार जादू विद्या बाबांक पाखरे अछि। सेथिपाई केतेक संतान मानंकु घरे बसी मध्य ब्रह्मा किंबा श्री कृष्णंकर साक्षात्कार होई जाई थाए। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। एहा पिलामानंकर अनुभवर गीत अटे। सत्संगत बहुतर अछि, सत्संगत बहुत अछि। विशेष करी भारत रे तो ढेर सत्संग रहिछि। अनेक मत मतांतर अछि। वास्तव रे ताहा कौनसी सत्संग नुहे। सत्संग मात्र गोटिए, बाकी तुमे सेठारे कौनसी विद्वान आचार्य पंडितंकर मुह देखिब, तेबे बुद्धि तांको आड़कु जीव। एठारे पुणी स्वतंत्र नुआ कथा रहिछि। एही सत्संग थरे मात्र एही संगम जुगरे होइथाए। एहा तो बिल्कुल नुआ कथा अटे। सेही बेहद बाबांकर तो कौनसी शरीर नाही। कहउछंती, मु तुमर निराकार पिता शिव बाबा अटे। तुमे अन्य सत्संग को गले शरीर को ही देखिब। सेमाने शास्त्र को मने रखी पुणी सुनाई थांती। अनेक प्रकारर शास्त्र रहिछि, ताहा तो तुमे जन्म जन्मांतर सुनी आसिछ। वर्तमान एहा हेउछि नुआ कथा। बुद्धि द्वारा आत्मा जानुछि। बाबा कहउछंती, हे मोर शिखिलधे संतान माने, हे मोर शालग्राम संतान माने, तुमे पिला माने जानिछ 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य एही शरीर द्वारा बाबा पढ़ाई थिले। तुमार बुद्धि एकदम दूर को चली जाउछि। एबे पुनः बाबा आसिछंती। बाबा अक्षर केते मीठा अटे। से हेउछंती माता पिता। केही भी सुनिले कहिबे, किए जाने एमानंकर माता पिता किए? वास्तवरे से साक्षात्कार कराउछंती। तेणु सेथिरे मध्य सेमाने द्वंद्वरे पडुछंती। केबे ब्रह्मांकु केबे कृष्णंकु देखि थांती। तेबे विचार करी चली थांती कि एहा कौन? अनेकंकु घरे बसी मध्य ब्रह्मांकर साक्षात्कार होइथाए। तेबे ब्रह्मांकर तो केही केबे केही पूजा करी न थांती। कृष्ण आदिंकर तो पूजा करे थांते। ब्रह्मांकु तो केही जानी मध्य नथिबे। प्रजापिता ब्रह्मा तो एबे आसिछंती। ये हेउछंती प्रजापिता। बाबा बसी बुझाउछंती जे सारा दुनिया पतित अटे। तेबे निश्चित ये मध्य बहुत जन्मर अंतरे पतित अटंती। केही मध्य पवित्र नाहंती। सेथिपाई कुंभ मेला को हरिद्वार गंगा सागर मेला को जाई थांती। भावी थांती स्नान करिबा द्वारा पवित्र होई जिवे। किंतु यही नदी माने कौन पतित पावनी होई पारिबे? नदी माने तो सागररु बाहरी थांते। वास्तवरे तुमे माने हेउछ ज्ञान गंगा। तुमर ही महत्व रहिछि। तुमे ज्ञान गंगा माने विभिन्न स्थान रे ज्ञान जल प्रवाहित करुछ। सेमाने पुणी देखाउछंती, तीर मारिले एवं गंगा बाहरिला। तीर मारिबार तो कौनसी कथा नाही। एही ज्ञान गंगा माने देश देशांतर को जाउछंती।
ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ମୋର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ମୃତକକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ମନଗଢ଼ା କଥା। ମୁଁ ଆସୁଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାରର ମଧ୍ୟ ଜାଦୁଗରୀ ରହିଛି। ଯଦି ନବଦା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାଏ। ଯେପରି କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ତେଲ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କାଳୀ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳୀଙ୍କର ନବଦା ଭକ୍ତି ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କାଳୀ ଜଗତ ଅମ୍ବା ଅଟନ୍ତି। କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ତ ଏପରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନବଦା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାବା ଭାବନାର ଭଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। କାମଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାଳୀ ଏବେ ଜଗତ ଅମ୍ବା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତକାର କିପରି କରାଇବେ? ସେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଚାବି ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କାଳର ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କେହି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ କାଳୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ହନୁମାନ, ଗଣେଶ ଆଦି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶିଖମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ, କେହି ଯଦି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ମୁଁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି। ସେ ନାନକ କିପରି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାର ଚାବି ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିନାଶ ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କାହାର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେବେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ତେବେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ମୁଁ କରାଉଛି। ମୀରା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ନା, ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେହି ମୋତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂଶୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିମିତ୍ତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଏ କଥା ତ ଜାଣିଛ, କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାଏ। କେତେକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ରହିଥାଏ। ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଭକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଯିବେ, ଭକ୍ତି କରିବା ସ୍ୱତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସୀ ହୋଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାସୀପଣିଆରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ। ବାବା ଭକ୍ତ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମାଲିକ ଅଟୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ବାବା କେବେ ଦେଖିଛ? ଏହି ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ୟାଦ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଏହି ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷରୁ ସାକାରୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆସିଛ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାପ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଥବା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ରାମ ରାମ କୁହ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସାକାର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ ଶିଖାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଲାତ ମାରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମର ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଲାତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ରହିଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁର୍ଦାରର ମୁହଁ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସହର ଆଡ଼କୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାଯାଇଛି। ମମ୍ମା ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ତ ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗଦିରେ ବସିପାରିବ। ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବୁ। ଏପରି କେହି ବାପ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ତୁମକୁ ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଇବେ? ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବର ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି କୃପା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାମ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ତ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାହାରୁଛି। ଅପାଠୁଆଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛି ତାକୁ ପାଳନ କର। ପରମଧାମରେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବିନା ଶରୀରରେ ରହିଥାଅ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ନେଲେ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କର୍ମ ଶିଖାଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଶକ୍ତିର କ'ଣ କଥା ଅଛି? ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଯାଦୁଗରୀ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ଏପରି ଯାଦୁଗରୀ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସୌଦାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଣା ନେଇ ନୂଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ଲୁହାର ବାସନ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ତମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପଇସା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଥିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଦୁନିଆ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନମ୍ବର 1 କର୍ମ ଶିଖାଉଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ରହିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମର ନୂଆ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ ଏକତ୍ର ରୁହ, ନଚେତ୍ କିପରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏପରି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହର କଥା ଏଇଠିକାର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ।
समर्थ बाबा ही सारा दुनिया को पवित्र कराउछन्ति। बाबा कहउछन्ति जदिओ स्त्री पुरुष साथी होई रहुछ किंतु केबे हेले विकारी हुओ नाही। ए सबु हेउछि जुक्ति, बहुत जबरदस्त प्राप्ति अटे। केवल गोटिए जन्म बाबांक निर्देश अनुसारे पवित्र रहिबाकु हेबो। जोग एवं ज्ञान द्वारा 21 जन्म पाई संपूर्ण सुस्थ हेउछन्ति। एथिरे मेहनत करिबाकु पड़िबो ना। तुमे शक्ति सेना अट। माया उपरे विजय प्राप्त करी जगज्जित हेउछ। समस्ते तो जगज्जित होई पारिबे नाही। जेउ संतान माने पुरुषार्थ करिबे से ही उच्च पद पाइबे। तुमे भारत को ही पवित्र कराई पुणी भारत उपरे ही राजत्व करुछ। लड़ाई करिबा द्वारा केबे हेले सृष्टिर राजत्व मिली पारिबो नाही। एहा आश्चर्यर कथा अटे ना। यही समय रे समस्ते परस्पर सहित लड़ाई करी खलास होई जाउछन्ति। भारत को ही माखन मिलुछि। एहा को करिबे वंदे मातरम माने। मातृशक्ति माने ही भारत को ए लहुणी दियाउछन्ति। संख्या अधिक माता मानंकर रहिछि। वर्तमान बाबा कहउछन्ति जन्म जन्मांतर तुमे गुरु करी आसीछ, शास्त्र पढ़ी आसीछ। एबे मु तुमको बुझाउछि निजे निर्णय कर ठीक कौन। सत्ययुग हेउछि राइटियस बा मर्यादा पूर्ण दुनिया। माया अनराइटियस मर्यादाहीन କରିଦେଉଛି। एबे भारतवासी अधर्मी होई पड़िछन्ति। धर्म ही नाही, सेथिपाई शक्ति नाही। धर्मभ्रष्ट, नीतिभ्रष्ट, नियमकारी उल्लंघनकारी देवालिया होई पड़िछन्ति। बेहदर बाबा होइथिबारु बेहदर कथा ही बुझाउछन्ति। कहउछन्ति जे मु तुमको पुनर्बार धार्मिक एवं सबुठारु शक्तिशाली कराउछि। स्वर्ग गढ़िबा तो शक्तिशाली आत्मा मानंकर कार्य अटे, किंतु से सबु कार्य गुप्त। तुमे माने गुप्त सैनिक अट। बापांकर पिला मानंक प्रति बहुत स्नेह रही थाए, सेथिपाई मत देइथान्ति। बाबांकर मत, शिक्षकंक मत, गुरुंक मत, सुनारीर मत, धोबार मत, एथिरे समस्तंकर मत आसी जाउछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर। एही गोटिए अंतिम जन्म रे बाबांकर निर्देश अनुसार चाली गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र होई रहिबाकु हेबो। एथिरे बहादुरी देखाइबाकु हेबो। 2 नंबर। श्रीमत अनुसारे सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करिबाकु हेबो। बाणीरो ऊर्ध्वकु जीवाकु हेबो। जहा किछि पढ़िछ बा सुनिछ ताकु भूली बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। आजिर वरदान। परिस्थिति गुड़ी को भाग्यर संकेत मनकरी निजर निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करुथिबा अचल अटल भव। परिस्थिति गुड़ी को भाग्यर संकेत मनकरी निजर निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करुथिबा अचल अटल भव। जदि कौनसी परिस्थिति आसुछि तेबे तुमे हाई जंप देई आगको बढ़ी चल। काहेकिना परिस्थिति आसिबा मध्य भाग्यर लक्षण अटे। एहा तुमर निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करिबार साधन अटे। तुमे जदि थरे मात्र अंगद समान मजबूत होई जिवो तेबे एही परीक्षा गुड़िक मध्य तुमको नमस्कार करिबे। प्रथमे विकराल रूप रे आसिबे, तापरे दासी होई जिबे। तेणु तुमे चैलेंज कर मु महावीर अटे। जेपरी पानी उपरे गार टाणिले ताहा तिष्टि पारि न थाए, सेहीपरि मो भली मास्टर सागर उपरे कौनसी भी परिस्थिति आक्रमण करि पारिबो नाही। तेणु निजर स्वस्थिति रे रहिबा द्वारा अचल अटल होई जिवो। आजिर स्लोगन। पुराणा वर्ष को विदाय देवा संगे संगे निजर कड़ा स्वभाव को मध्य विदाय दे दियो। पुराणा वर्ष को विदाय देवा संगे संगे निजर कड़ा स्वभाव को मध्य विदाय दे दियो। अव्यक्त इशारा।
आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रता रूपी व्यक्तित्व को धारण कर। जदि वरदाता एवं वरदानी उभयंकर संबंध निकटतर होइथिबो एवं स्नेहर आधार द्वारा निरंतर होइथिबो एवं सर्वदा जुगल स्वरूप रे रहुथिबो तेबे पवित्रतार छत्र छाया स्वतः ही तुम उपरे रहिबो। जेउठी सर्वशक्तिमान बाबा साथी रे रहिथिबे सेठारे अपवित्रता स्वप्न मात्र रे मध्य आसी पारिबो नाही। जेतेबेले एकुटिया होई जाउछ सेतेबेले ही पवित्रता रूपी सुहाग चाली जाउछि। ओम शांति।